بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا أحبتي مجددا. نكمل ما تبقى لنا من تمارين السنة الرابعة ابتدائي. المشروع الأول، الوحدة الأولى Tu habites où؟ نبدأ بالتمرين رقم 15. numéro 15. Place les mots. Place les mots dans l'ordre pour obtenir des phrases qui ont un sens. ضع الكلمات بالترتيب كي نحصل على جمل ذات معنى. livre Sabrina le 2. نرتب الجملة كي نحصل على جملة ذات معنى. le livre de Sabrina. كتاب Sabrina. le livre de Sabrina. الجملة الثانية على les plages vont enfants. les enfants الأطفال vont à la plage. الأطفال يذهبون إلى الشاطئ. les enfants vont à la plage. par maman arrive avion. maman arrive par avion. أمي تصل أو تأتي بالطائرة. أمي تأتي بالطائرة. maman arrive par avion. الجملة الرابعة 4e phrase. l'ambulance allume son gyrophare. سيارة الإسعاف تشعل الضوء الذي يدور ويصدر صوتا. gyrophare. l'ambulance allume son gyrophare. التمرين رقم 16. 16. détache les mots de chacune de ces phrases. لدينا جمل مترابطة، نفصل كل كلمة عن الأخرى حتى نشكل جملة ذات معنى. سميرة attend son ami sur la plage. Samir attend son ami sur la plage. سمير ينتظر صديقه على الشاطئ. deuxième phrase. الجملة الثانية. les ordinateurs ne se réparent
pas facilement. أجهزة الكمبيوتر لا تصلح بسهولة أو لا تتصلح بسهولة. Les ordinateurs ne se réparent pas, ne se réparent pas facilement. Le berger amène son troupeau dans la montagne. Le berger amène son troupeau dans la montagne. الراعي يصطحب القطيع إلى الجبل أو قطيعه إلى الجبل. الراعي يصطحب قطيعه إلى الجبل. Exercice numéro 17. Réécrire le texte suivant en séparant les phrases par des points et en mettant les majuscules. أعطانا هذا التمرين وطلب منا أن نفصل بين الجمل بالنقاط والحروف الكبيرة لأن كل جملة تبدأ بحرف كبير وتنتهي بنقطة. Commence par une majuscule et se termine par un point. Nadir rejoint les pompiers qui luttent contre le feu dans une forêt. هذه تشكل جملة تبدأ بحرف الآن majuscule وتنتهي بنقطة. Un se termine par un point. Le spectacle est effrayant. هذه جملة تبدأ بحرف كبير وتنتهي بنقطة. Des milliers d'arbres ont grillé. هذه جملة. Le vent disperse des flamèches d'or qui scintillent. هذه جملة. L'eau des lances a mouillé les troncs des arbres les plus proches. هذه جملة. Après des heures de travail, les pompiers remportent la bataille. هذه جملة. Nadir peut repartir en suivant un sentier dans une partie de la forêt encore intacte. هذه جملة أخرى. Donc la phrase الجملة هنا تبدأ بحرف كبير وتنتهي بنقطة. أعدت كتابة النص ولكن باختصار بالأحرف المترابطة les lettres cursives لأبين الحرف الكبير والنقطة. إذن كل جملة أحبتي في الفرنسية تبدأ بحرف كبير وتنتهي بنقطة. commence par une majuscule et se termine par un point. التمرين رقم 18. Exercice numéro 18. Je complète les phrases par et ou et. لدينا هنا كلمتين أو أداتين et تنطق بنفس الشكل ولكن تكتب بشكل مختلف وتسمى ليزوموفون. ليزوموفون هي الكلمات التي تنطق بنفس الطريقة ولكن تكتب بشكل مختلف ولها معنى أيضا مختلف. فنجد أن I الأولى le pêcheur prend ses bottes
et sa canne à pêche. الصياد أخذ أحذيته وعصا الصيد. Le lapin est parmi les poules. et هنا هو le verbe être. et الأولى هي حرف ربط وهنا le verbe être. Cette maison est en brique. هذا المنزل بالأجر. et le verbe être. Je suis assis entre Mustafa et Karim. أنا جالس بين مصطفى وكريم. هنا و. L'assiette est sur la table. الصحن هو على الطاولة. هو يعني le verbe être. La télévision est en réparation. الجهاز التلفاز هو في التصليح. Le train s'arrêtera à Alger et à Blida. وهنا حرف ربط و. La chaussée est glissante et dangereuse. et الأولى هي le verbe être. et يعني glissante تنزلق. et dangereuse وخطيرة. Se jouer est en bois. هذه اللعبة بالخشب. et هنا le verbe être. Le crayon est dans la trousse. القلم يكون في المقلمة. يكون هنا le verbe être. Tu commandes une glace à la pistache et à la vanille. أنت طلبت مثلجات بالفستق والفانيليا. Le gâteau est à la crème. الكعك بالكريمة. Le verbe être. Les spectateurs regardent un film en noir et blanc. المشاهدون يرون فيلما بالأسود والأبيض. و. إذن الفرق بين الأولى والثانية. والأولى تعني حرف ربط يعني و إي le verbe être. تمرين رقم 19. Je complète les mots avec wa et wa. Je tourne au rond-point. أدور على الرond-point. Cette flèche est pointue. نضع هنا و. الصوت و. J'ai tout mis dans l'armoire. وضعت كل شيء في الخزانة. و. Ce croissant est délicieux. هذه الهلالية لذيذة. Ce terroir est plein. هذا الدرج مملوء. Il a pris beaucoup de poids. أخذ كثير من الوزن. 7 moins 2 égale 5. 7 ناقص 2 تساوي 5. moins. Elle se regarde dans le miroir. هي تشاهد في المرآة. Elle mange des noisettes. Ils sont partis en croisière. وضعنا هنا و. L'oiseau a quitté la cage. الطائر غادر القفص. La boîte est vide. Il n'y a plus de shampoing. إذن أحبتي إلى هنا نكمل الوحدة الأولى. Tu habites où من المشروع الأول. C'est notre quartier. الحي الذي نسكن فيه. ولكي لا نهمش المستويات الأخرى سأنتقل إلى الوحدة الأولى من السنة الخامسة ونلتقي في الوحدة الثانية من السنة الرابعة في العدد المقبل. إلى اللقاء. شكرا على المتابعة.